reči, poštovani savetodavci, možda bih pre rekla uvaženi i dragi savetodavci, prvo hoću vama da se zahvalim na svemu što ste ove godine uradili. I svaka vam čast na tome i onaj aplauz koji ste vi dali mom mozgu, ja smatram da je namenjen vama, da imam vaš, za sve ovo što ste 2023. godine izneli, a mnogo ste toga uradili. Republike Srpske, Holandije, Narodne Republike Kine. Dobrodošlicu vam želim ovde, u Toplički region, u Kuršumliji. Ne slučajno, danas smo ovde. Pre svega ideja je da podjednako razvijamo našu Srbiju regionalno, zahvaljujući ovim ljudima koji su danas ovde, zahvaljujući ljudima iz Uprave za agrarna plaćanja. Mi smo uspeli u 2023. godini da napravimo revoluciju. Znači, mi smo digitalizovali poljoprivredu u Srbiji, verovali ili ne. I to ste vi uradili. I još jedan put hvala vam. To koliko je značajno i koliko smo uradili dobrog za poljoprivredu Srbije, poljoprivrednici će biti svesni tek u narednim godinama, ali vi ste ti koji ste ispisali istoriju, vi ste ti koji ste se upisali da ste baš vi učestvovali i moje zadovoljstvo je što mogu da kažem da sam bila na čelu tima koji je uveo digitalizaciju, koji je pomogao poljoprivrednicima pre svega ne samo u skraćivanju njihovog vremena koje provode po šalterima. To je nekako možda u prvom trenutku bio najjača poruka koju smo hteli da im prenesemo, ali zapravo oni će shvatiti koliko su napredovali tek kada vide u narednim godinama koliko im je administracija državna dostupnija, transparentnija, koliko mogu da prate šta je to što mi u pozadini za njih radimo, šta je to što vi za njih radite, gde je njihov novac i na koji način se on raspodeljuje. Novac koji se odvaja za poljoprivredu više nije ne beznačajan, nego je toliko ozbiljan da zaslužuje da svaki poljoprivrednik u Srbiji bude zadovoljan i nikako ne dozvoljava da neko kaže da razmišlja da li da nastavi da se bavi poljoprivredom. 115 milijardi dinara u ovoj godini, 119 milijardi u sledećoj i svake naredne godine govori u prilog ovoj činjenici ne kao neko lažno obećanje, već kao realnost koja se poljoprivrednicima dešava. Da bi oni mogli na pravi način da iskoriste taj novac i da bi mi kao administracija mogli na pravi način da upravljamo korišćenjem tog novca, potrebni ste vi kao veoma značajna karika između budžeta Republike Srbije, Uprave za agrarna plaćanja koja taj novac isplaćuje i vas koji trebate da posavetujete poljoprivrednike na koji način i kako će od tog novca napraviti što veću dodatu vrednost koja će ostati u našoj državi. Šta hoću time da kažem? Poljoprivredni sektor u učešću rasta bruto-društvenog proizvoda je već godinama unazad 6%. To je izuzetno mali procenat, ako znate da su izdvajanja iz budžeta u ovoj godini, a i u sledećoj 7%, jasno vam je da je naša poljoprivredna proizvodnja trenutno u minusu, ako to tako mogu da kažem, ali veći problem od toga je taj što smo mi godinama kroz istoriju bili poznati kao poljoprivredna zemlja koja je imala učešće poljoprivrede u svom bruto-društvenom proizvodu 10, 11, 13, 15%. Sada sa ovim budžetom mi u narednom periodu, koliko budemo savetovali naše poljoprivrednike na pravi način, ukoliko budemo kontrolisali trošenje njihovo, vrlo brzo, ali vrlo brzo
moći ćemo da se vratimo na taj nivo gde smo nekad bili, ne tako davno, i moći ćemo da kažemo da je Srbija i dalje poljoprivredna zemlja, da smo sačuvali poljoprivredu i vratili je tamo gde joj je mesto. To zavisi od vas. Meni je jako drago što ja danas ovde vidim mnogo mladih ljudi srednjih godina, ja se sve mislim da sam mlada, možda malo imam poremećenu tu starostnu granicu, ali kako god, ljudi koji mogu mnogo toga još da daju, dajte ideju, svaka ideja će biti prepoznata, ovakvi skupovi služe tome da se dodatno edukujete, da razmenite svoja iskustva sa zemljama na koje možemo da se ugledamo, pre svega mislim na Holandiju, na Narodnu republiku Kinu, ugovor koji smo ove godine potpisali o bilateralnoj saradnji između Narodne republike Kine i spoljnoj trgovini, mislim da je najvažniji ugovor ove vlade. Otvorili smo jedno tržište koje je nepregledne veličine, mi samo treba da proizvedemo dovoljno kvalitetan proizvod koji će sigurno naći svog kupca u Narodnoj republici Kini. Da se više ne dovedemo u situaciju kako smo bili 2023. ne svojom krivicom i ne svojom voljom, ali prosto kada ste orijentisani samo prema jednom tržištu, onda kompletno zavisite od njega. Ova godina i cenovna politika u Evropskoj uniji je nažalost bila takva da je sve što se zove poljoprivredno-prehrambeni proizvod bio ugrožen, cenovno ugrožen. Sve su cene pale kao što znate i što je dovelo naravno do toga da primarni poljoprivredni proizvođači budu nezadovoljni. Želim da vas bude mnogo više nego što vas je danas, realno zaposlenih. Od vas 750, 282 ljudi je licenciranih savetodavaca, neka vas bude 700. Neka među vama bude onih koji žele da se edukuju, da se dodatno usavrše, da mogu da posavetuju naše poljoprivrednike i odakle da uzmu novac, ne samo iz nacionalnog budžeta, nego kako da dođu do IPARD fonda, kako da dođu do u ovom trenutku konkurentne poljoprivrede, trebate da imate sa njima svakodnevnu komunikaciju i na neki način ne samo da se bavite savetovanjem u delu njihove poljoprivredne proizvodnje, nego nekako da budete njihov spoljni konsultant i prozor do administracije, odnosno do države za sve što njima u tom trenutku treba. Voljni smo kakvu god edukaciju da organizujemo, da platimo, da one koji su spremni da uče možda i nešto drugo, da mogu da rade savetovanje, evo kao što smo na filmu videli, podeljeni ste vrlo jasno stočarstvo, bilje, po svim poljoprivrednim granama, ko god hoće, da još jedan dodatni angažman ima, koji se zove ekonomski, nije nikakav problem, dajte da vidimo, da se organizujemo, da vas bude što više koji će razgovarati i koji će poljoprivrednicima na terenu davati podršku. U svakom slučaju, prošle godine kad sam ovako stajala ispred vas i kad sam vam rekla šta nas čeka i šta je ispred nas, svakako ni sama nisam bila svesna koliko je veliko ono što smo uradili. Uspeli smo, koliko je bilo teško, samo vi znate, samo znaju ljudi iz Uprave za agrarna plaćanja i ja. Uglavnom, niko drugi to ne vidi, ali korist je toliko velika i ono što smo uradili je toliko veliko da je zaista čast i zadovoljstvo što mogu da kažem danas, mi smo u rekordno kratkom roku digitalizovali poljoprivredu u Srbiji. Još jednom, hvala vam na tome, želim vam puno uspeha, želim da pomerate dalje granice, ova koju ste ove godine pomerili je ozbiljno pomerena, neće biti lako takav iskorak napraviti sledeće godine, ali ćemo se truditi. Nadam se da se vidimo i sledeće godine na skupu i da nastavljamo dalje da razvijamo poljoprivredu. Hvala vam još jednom. A na samom početku i najavi ovog događaja istakli smo da imamo i goste.
U nastavku programa obratit će nam se gospodin Goran Bursać, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Gospodine Bursać, izvolite. Poštovana ministrice, poštovani uvaženi gosti i dragi savjetodavci, želim vam dobar dan i hvala vam i zadovoljstvo mi je što danas ovog mjesta mogu da vam se obratim. Prije svega izvinut ću se zbog toga što ministar poljoprivrede Republike Srpske, gospodin Savo Minić, danas nije mogao da bude ovdje, ali zbog ranijih obaveza, evo, nadam se da ću biti dostojna zamjena. Mi u Republici Srpskoj zaista u proteklih 5 godina poljoprivreda doživljava jednu ekspanziju i jedan ozbiljan razvoj, a o tome u prilog govori činjenice da smo samo u proteklih 4 godine kupili uz pomoć Ministarstva poljoprivrede preko 2000 potpuno novih traktora, desetine hiljade priključnih mašina, 15-ak muznih robota itd. To govori da poljoprivreda u Republici Srpskoj zaista ima budućnost, ima potencijal da se razvija i zato mi je drago da danas i potpisivanjem ovog sporazuma koji ćemo potpisati kolega Bogićević i ja u današnjem programu imamo otvorena vrata za još bolju saradnju, za još jaču saradnju koja je zaista možda na nivou Vlade Srbije i Republike Srpske i ponajbolja saradnja je upravo ova dva ministarstva. Ja vas i zahvaljujem, neću da poduzimam vam više vremena, a vama savjetodavcima želim da svaki vaš savjet donese bolju zaradu i bolju poljoprivrednu proizvodnju svakom poljoprivrednom poslu. Hvala vam. Da mi se na sceni pridruži gospodin Igor Nišović, sekretar Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Republike Crne Gore i gospodin Bogavac, koji će nam se takođe obratiti u ime organizatora i domaćina. Dobrodošli na ovaj skup. Prvo će nam se obratiti gospodin Igor, izvolite. Prijatelji, prvo izvinjavam se na prekladu. Dragi prijatelji, drage kolege savjetodavci, uvaženi domaćini, uvažena gospođa ministar Tanasković, želim prije svega da vas pozdravim u svoje ime i u ime cijelog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore i da vam se zahvalim što ste nas pozvali da danas ovdje prisustujemo ovako divnom događaju. Također, želio bih ovom prilikom da u ovako divnom ambijentu i divnom kraju, prelijepom kraju, jednom od po meni najljepših predjela, ne samo u Srbiji, već u cijelom regionu. Također, želio bih da vam se izvinim i da u ime gospodina ministra Vladimira Jokovića i da prenesem njegove pozdrave, jer zbog ranije već preuzetih međunarodnih obaveza nije mogao da nas ovdje prisustvuje, ali je kako i on, tako i mi u ministarstvu ubijeđeni smo da će ovakvih druženja, događaja biti sve više i više, jer svi znamo koliko nama u Crnoj Gori Srbija ne predstavlja samo komšiju i partnera, već mnogo više od toga i smatramo da je mnogo bitno jačati naše veze, ne samo između Srbije i Crne Gore, već u cijelokupnom regionu. Tako da siguran sam da ćemo se sve više i više družiti u budućnosti, a što se tiče konkretno značaja savjetodavnih službi i rada savjetodavnih službi, o tome bih prepustio, ako mi dozvolite, znači još ovo vremena što ostalo, uvaženom kolegi Ranku Bogavcu, načelniku direkcije za stočarstvo u Direktoratu poljoprivrede, da, što bi rekli kod nas u Crnoj Gori, pozbori dvije o značaju rada savjetodavnih službi. Hvala. Poštovani domaćini,
poštovana ministarko poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, gosti, moje kolege savjetodavci, pozdravljam vas kao drugi dio tima iz Crne Gore. Ja ću biti malo glasniji, moj kolega Igor ima malo problema sa grlom, očito ste osjetili. Ja sam 3 godine na direkciji za stočarstvo načelnik, ali sam prije toga 20 godina proveo u savjetodavnim službama Crna Gora, savjetodavstvo moderno razvijao 2000. godine kada osnivamo prvu službu, selekcijsku službu stočarstvu, koja kasnije prerasta u savjetodavnu službu, a 2002. savjetodavnu službu u biljnoj proizvodnji. Tokom ovih 23 godine trajanja ona je promijenila više organizacijskih oblika, tako da je do 2006. bilo u sastavu Poljoprivrednog instituta. 2006. do 2018. institut je transformisan u biotehnički fakultet, tamo je nastavila da egzistira. Od tada je u Ministarstvu poljoprivrede prvo kao odeljenje, a danas kao direkcija za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva i direkcija za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji. Samo kratko, neću vas zadržavati, moje impresije i utisci kako je bilo raditi tokom ovih 20 godina sa selom koje dijeli sudbinu Crna Gora i regionalnih, da je selo doživjelo dosta migracija, da je dosta doživjelo selenizacije, feminizacije, napuštanja i migracije kratkih i dugih. Mi smo bili ti koji smo dalje išli od poštara, od šumara i vratili na neki način brigu i pažnju države tim ljudima koji rade mukotrpan i težak posao. Šta smo shvatili tokom tog trajanja jeste da smo mi transmisija, da smo mi oni koji smo između uprave, nauke i poljoprivredne proizvodnje. Ta informacija, to znanje, ta vještina do njih ne može doći ako nema savjetodavaca. Savjetodavstvo još traga za najboljim modelom. Mi smo tokom tih godina radili osim savjetodavnih poslova, radili smo mnoge poslove vezane za realizaciju budžeta i druge poslove koje su oduzimale puno vremena. Taj model se pokazao kao nedovoljno dobar zato što svako utrošeno vrijeme van savjeta koji treba da dođu na mjesto gdje treba jeste oduzeto vrijeme partnerima. Tako da smo u posljednje vrijeme idemo u pravcu da savjetodavne službe, i to su završavam uskoro, budu samo savjetodavne službe, da se ne bave drugim poslovima i od 25. godine imamo agenciju za plaćanje koja će vršiti kontrolu na terenu realizacije agrobudžetskih mjera. Savjetodavci će biti savjetodavci. Oni će ići tamo gdje treba i vršiti transmisiju znanja, nauke, uprave prema proizvodnji. Hvala vam na pažnji još jednom i pozdravljam vas i najbolje. A kakva ćemo iskustva čuti od predsjednika Kineske akademije poljoprivrednih nauka, otkriće nam dr. Hi-Ming Seung. Dobar dan i dobrodošli. Imaćemo i prevodioca. Welcome to Serbia. Thank you. I can't speak 7, so I use English to start my speech. Hvala, ja ću danas pričati na engleskom. Distinguished guests, colleagues and friends, and respect Ms. Jelena Naskovic. Hello everyone. It's with my great pleasure and honor that I stand before you today as a representative of the Chinese Agriculture Science, CAS. On behalf of CAS, I would like to extend my heartfelt gratitude to the organizer of the 40th Conference of Farmer Advisory System for inviting us to this esteemed gathering seminar.
Poštovani gosti, kolegi i prijatelji, uvažena ministarko gospođa Jelena Tanasković, veoma je veliko zadovoljstvo i čast da stanem ispred vas kao predstavnik Kineske akademije poljoprivrednih nauka CAAS. U ime Kineske akademije poljoprivrednih nauka želeo bih da prenesem moju zahvalnost organizatorima ovog 14. konferencije poljoprivrednih savjetodavnih i stručnih službi Srbije što su nas pozvali na ovako uvažen događaj u Srbiji. Please allow me to provide a brief introduction of CAAS. CAAS has been established in 1957. CAAS is a national comprehensive agriculture academy directly under the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of China. It has been at the forefront of agriculture research, innovation and development in China. The academy has 34 research institutes, with 14 of them located in Beijing and the other distributed in major agriculture production areas across China. It also includes a graduate school with a total of over 30,000 staff members and students. Molim vas, sada mi dozvolite da ukratko predstavim Kinesku akademiju poljoprivrednih nauka. Osnovana 1957. godine, akademija je nacionalna i sveobuhvatna poljoprivredna akademija koja je direktno pod Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja Kine. Takođe, mi smo na braniku poljoprivrednih istraživanja, inovacije i razvoja u Kini. Akademija ima u sklopu 34 istraživačka instituta, 14 tih instituta je locirano u Pekingu, a ostali su locirani u ostalim velikim poljoprivrednim regionima širom Kine. Takođe, Kineska akademija u sebi sadrži i fakultet sa preko 30.000 zaposlenih članova i studenta. CAAS has developed a three-tiered discipline system consisting 11 academical classes, 15 disciplines, and 283 research directions. Its research area covers all aspects of the agriculture supply chain from farm to table, encompassing areas such as crop cultivation, animal husbandry, food processing, agriculture management, and so on. Over the years, our institute have remained committed to advancing agricultural science and technology, addressing global food security challenges, and promoting sustainable agriculture practice. Kineska akademija poljoprivrednih nauka je razvila svoj sistem koji se stoji iz 3 sloja i sadrži u sebi 11 akademskih klastera koji razvio 58 različitih disciplina i 283 razvojna pravca. Nivo i istraživanja obuhvata sve aspekte poljoprivrednog lanca vrednosti i to od njive do trpeze. Takođe u sebi sadrži i istraživanja koje se tiče uzgoja useva, stočarstva, prerade hrane, poljoprivredne mehanizacije i tako dalje. Tokom godina naši instituti su ostali verni podizanju i usavršavanju poljoprivredne nauke i tehnologije, pogotovo kada se tiče izazova koji su pred nama, koji se tiču bezbednosti hrane i promocije održivih poljoprivrednih praksi. CAAS takes a proactive role in promoting academical exchange and joint research with agricultural research institutes worldwide. It has established a cooperation project with over 330 foreign government departments, research and educational institutions, as well as nearly 50
international organization, foundation, and multinational cooperation. Its cooperation partners are spread across 85 countries on 5 continents. Kineska poljoprivredna akademija je preuzela proaktivnu ulogu u promociji akademskih izazova i odnosno stvaranja partnerstva na akademskom nivou, učestvovanja u zajedničkim projektima sa poljoprivrednim istraživačkim organizacijama širom sveta. Uspostavila je saradnju sa preko 330 stranih vladinih organizacija, istraživačkih i edukativnih institucija, kao i sa preko 50 internacionalnih organizacija, fondacija i multinacionalnim korporacijama. Takođe, kooperativni partneri ima partnere u 85 zemalja na 5 kontinenta. Today marks another significant milestone in our journey of international cooperation. The cooperation between CAS and Taiwan has been built on a foundation of shared goals and mutual respect. We have engaged in fruitful exchange and joint initiatives that have contributed to the advancement of agriculture, technology, and practice. Današnji dan obeležava jedan veliki korak u putovanju kada se tiče kineske internacionalne saradnje i saradnje između Kineske Akademije poljoprivrednih nauka i Srbije je izgrađena na temeljima koje se tiču zajedničkih ciljeva i uzajamnog poštovanja. Mi smo takođe učestvujemo i imamo uspešnu saradnju i zajedničku inicijativu koje su do sada doprineli napretku poljoprivrednih tehnologija i poljoprivrednih praksi. Our partnership has facilitated the exchange of scientific experience, research fundings, and best practice in various fields of agriculture. We have collaborated on projects related to crop cultivation, sustainable agriculture, pest control, and sustainable farming techniques. This collaboration has not only strengthened the agriculture capabilities both our nation, but also fostered cultural understanding and friendship between our people. Naše partnerstvo je olakšalo saradnju i razmenu naučnog znanja, naučnih rezultata i najboljih praksi u raznim oblastima poljoprivrede. Takođe smo sarađujemo na projektima koje se tiču uzgoja useva, održive poljoprivrede, kontrole useva i održivih poljoprivrednih praksi. Ove saradnje nisu samo ojačale poljoprivredne kapacitete naše dve zemlje, ali takođe su i podstakle kulturno razumevanje i podstakle prijateljstvo između naša dva naroda. I would like to express our sincere appreciation of the government of Taiwan and our esteemed colleagues here for their unwavering support and committed to our collaborative practice. Želeo bih da izrazim najdublju zahvalnost Vladi Republike Srbije i našim uvaženim kolegama koji su ovde na podršci i na podršci našim zajedničkoj saradnji i našim naporima u pogledu partnerstva. Looking ahead, the future of collaboration between CAS and Taiwan holds immense potential as we navigate the challenges posed by climate change, population growth, and evolving agriculture demand. Our collaboration becomes even more crucial. Gledajući unapred,
u budućnost saradnje između Kineske akademije poljoprivrednih nauka i partnera u Srbiji, ta saradnja ima neverovatan potencijal i kako se krećemo i savladavamo izazove koji ispred nas postavljaju klimatske promene, rast populacije i rastući potrebe koje se tiču poljoprivrede, naša saradnja postaje sve važnija. We expanding our partnership to explore emerging technology such as biotechnology, processing agriculture, digital farming, waste treatment, and sustainable energy. These advancements hold the key to enhancing productivity, resilience, and sustainability in agriculture. Se naše partnerstvo proširiti kako bi istražili zajedničkim snagama novonastale tehnologije, pogotovo u pogledu biotehnologije, precizne poljoprivrede, digitalne poljoprivrede, tretmana, odlaganja otpada, održive poljoprivrede i tako dalje. Ovi napori će biti ključ kako da povećamo produktivnost, otpornost i održivost, da pojačamo održivost poljoprivrede. Moreover, joint research program, academic exchange, and capacity building initiative will continue to be cornerstone of our collaboration. We aim to create platform that facilitates the seamless exchange of knowledge, innovation, and experience between our institute. Ne samo to, naši zajednički istraživački programi, razmjena naših istraživača, izgradnja kapaciteta će nastaviti da budu osnova naše saradnje. Mi želimo da kreiramo platforme koje će održati i podržati i olakšati razmenu znanja, inovacija i ekspertize između naših institucija. In conclusion, I reaffirm CAS unwavering committed to strengthening our collaboration with Taiwan and other nations. Together, we can overcome challenges, leverage opportunities, and chart a path towards a more prosperous and sustainable agriculture future. U zaključku želeo bih da potvrdim našu posvećenost osnaživanju kolaboracije sa Srbijom i sa drugim nacijama i državama. Zajednički možemo da prevaziđemo prepreke i iskoristimo prilike i utabamo našu stazu ka još uspešnijoj i održivoj poljoprivrednoj budućnosti. Thank you once again for this invaluable opportunity to share our vision and aspiration for continued cooperation. Let us work hard in hand to shape a bright future for agriculture, fostering harmony between nature and humanity. Thank you. Hvala vam još jedanput za ovu nevjerovatnu priliku da podelim svoju viziju i aspiraciju za održavanje i proširenje kolaboracije. Hajde da radimo ruku pod ruku u ime svetlije budućnosti i da negujemo harmoniju među prirodom i humanosti. Hvala vam svima. Se naše partnerstvo proširiti kako bi istražili zajedničkim snagama novonastale tehnologije, pogotovo u pogledu biotehnologije, precizne poljoprivrede, digitalne poljoprivrede, tretmana, odlaganja otpada, održive poljoprivrede i tako dalje. Ovi napori će biti ključ kako da povećamo produktivnost, otpornost i održivost, da pojačamo održivost poljoprivrede. Moreover, joint research program, academic exchange, and capacity building initiative will continue to be cornerstone of our collaboration. We aim to create platform that facilitates the seamless exchange of knowledge, innovation, and experience between our institute. Ne samo to, naši zajednički istraživački programi, razmjena naših istraživača, izgradnja kapaciteta će nastaviti da budu osnova naše saradnje. Mi želimo da kreiramo platforme koje će održati i podržati i olakšati razmenu znanja, inovacija i ekspertize između naših institucija.
In conclusion, I reaffirm CAS unwavering committed to strengthening our collaboration with Taiwan and other nations. Together, we can overcome challenges, leverage opportunities, and chart a path towards a more prosperous and sustainable agricultural future. U zaključku želeo bih da potvrdim našu posvećenost osnaživanju kolaboracije sa Srbijom i sa drugim nacijama i državama. Zajednički možemo da prevaziđemo prepreke i iskoristimo prilike i utabamo našu stazu ka još uspešnijoj i održivoj poljoprivrednoj budućnosti. Thank you once again for this invaluable opportunity to share our vision and aspiration for continued cooperation. Let us work hard in hand to shape a bright future for agriculture, fostering harmony between nature and humanity. Thank you. Hvala vam još jedanput za ovu nevjerovatnu priliku da podelim svoju viziju i aspiraciju za održavanje i proširenje kolaboracije. Hajde da radimo ruku pod ruku u ime svetlije budućnosti i da negujemo harmoniju među prirodom i humanosti. Hvala vam svi. Thank you. Poštovana ministarko Tanasković, gospodine Bukićeviću, uvaženi predstavnici Republike Srpske, Crne Gore, Narodne Republike Kine, Kraljevine Holandije, predstavnici Vlade Republike Srbije, dragi prijatelji iz oblasti poljoprivrednog savjetodavstva, poljoprivrednici, dragi gosti, predstavnici medija. Koristim priliku da vas pozdravim u ime opštine Kuršumlija, kao i svoje ime. Zbog svojih prirodnih lepota, bogatstva termomineralnih izvora, brojnih darova prirode, povoljne klime i ekološki čiste sredine, opština Kuršumlija ima značajne potencijale u razvoju poljoprivrede, prevashodno voćarstva i stočarstva, kao i u gajenju i preradi pečuraka. Našu opštinu takođe karakteriše i velike površine ekološki očuvanog poljoprivrednog zemljišta, bogatstvo šumskih plodova, lekovitog bilja i divljeg voća. Blizina banja i planinskih centara daje opštini značajne mogućnosti i za razvoj turizma, kako banjskog, tako i agroturizma. Iz godine u godinu Kuršumlija postaje sve atraktivnija turistička destinacija, te je u tom smislu potrebno kontinuirano ulaganje u nove programske proizvode i sadržaje. Izuzetna čast i zadovoljstvo mi je što je ove godine opština Kuršumlija domaćin jednog ovakvog događaja, te iskreno smatram da će svi učesnici ovog stručno-edukativnog skupa imati priliku da potpune svoja znanja iz oblasti poljoprivredne proizvodnje. Poljoprivredni proizvođači iz Kuršumlije aktivno učestvuju u konkursima koje Kancelarija za poljoprivredu opštine Kuršumlija uspešno realizuje poslednjih 10 godina, gde svi korisnici blagovremeno dobijaju sve neophodne informacije i pomoć prilikom apliciranja. Svake godine oko 360 korisnika dobija pomenute subvencije, pa je za ovu namenu i ove godine izdvojen značajan procenat budžetskih sredstava. Najveće interesovanje naših poljoprivrednih proizvođača do sada se odnosilo na opremu i mehanizaciju u primarnoj i biljnoj proizvodnji, za razvoj pčelarstva i opremu u stočarskoj proizvodnji. A poslednjih godina kao novina su i zahtevi za osiguranje useva od elementarnih nepogoda. Naši poljoprivredni proizvođači aktivno učestvuju i na konkursima koje raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, nevladine organizacije i donatori. Domaćinskim i odgovornim vladanjem opštinskog rukovodstva sve je veći broj zasada jagodničastog i bobičastog voća u slivu Gornje Toplice, dok se povećava broj zasada i u nižim predelima naše opštine kada je reč o koštičavom voću. Kako bi svoje proizvode pripremili za dalji plasman na tržištu, na teritoriji naše opštine uspešno posluje 5 hladnjača, od kojih je jedna sa najvećim kapacitetom za skladištenje voćarskih kultura u regionu. Posebno me raduje podatak da na teritoriji Kuršumlijske opštine uspešno posluju 2 zadruge,
od kojih se jedna već duži niz godina uspešno bavi otkupom i preradom voća, a druga stočarskom proizvodnjom. Moram da naglasim i činjenicu da su naši sugrađani prepoznali i benefite seoskog turizma, te se poslednjih godina aktivno radi na afirmaciji i promociji ove delatnosti, što našoj opštini daje dodatne mogućnosti da se razvije i napreduje i u ovom segmentu. Nove smeštajne jedinice u prirodnom ambijentu, ekološki čistoj sredini, prirodnim proizvodima, postaju sve atraktivnije mesto za odmor i rekreaciju kako domaćih, tako i stranih turista. Siguran sam da ćemo narednih dana u radnoj atmosferi govoriti o važnim temama iz oblasti poljoprivrede, zaštite životne sredine, razmijeniti nove ideje, primere dobre prakse, govoriti o problemima sa kojima se naši poljoprivrednici susreću i pokušati da zajedno ispratimo nove razvojne trendove i tehnologije. Koristim ovu priliku da se zahvalim Vladi Republike Srbije na nesebičnoj pomoći u realizaciji dosadašnjih projekata, kao i Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koji je uvek imalo dobar pristup ka afirmaciji ulaganja u znanje u poljoprivredi, što dokazuje i organizaciji ovog stručno edukativnog skupa. Želim vam svima uspešan rad, a mi ćemo se svakako potruditi da budemo dobri domaćini. Svako dobro vam želim. Dobar dan. Dear Minister, easy part, that wasn't very difficult. But, dear Minister, dear State Secretaries, dear Assistant Ministers, it is a pleasure for me to be here again, third time in a row now in a very special and beautiful place in Serbia. Dobar dan svima i želeo bih da se zahvalim ministarki i pomoćnicima kao i gostima iz regiona. Veoma mi je drago da mogu treću godinu za redom da budem prisutan na vašem godišnjem skupu. So I was asked to give a brief presentation about the knowledge dissemination in agriculture in the Netherlands, which I will do together with my colleague here next to me, Milan Miković. Mene su zamolili da sa vama podelim iskustva, savjetodavstva i deljenja poljoprivrednih savjeta u Holandiji, što će učiniti sa svojom koleginicom Milom Mirkovićem. But to understand where we stand now, it's also important to know where we came from. And actually in the Netherlands, since 1990, the Agricultural Advisory Service has been privatized. Jedan kratak istorijski osvrt od 1990. Savjetodavna služba Holandije je privatizovana. And that's because in that particular period in time, the feeling was that the direction the government wanted to go into and the direction that the private sector wanted to go into was exactly the same. It was about more growth, about more jobs, and about expansion and economies of scale. I razlog tome je bilo razilaženje prioriteta privatnog sektora i vlade, odnosno državnog sektora, zato što je privatni sektor želeo više rasta, više izvoza, više poslova u poljoprivredi. But there was always a certain degree of involvement of the government in the dissemination of knowledge in the agriculture sector. So between 1990 and 1999, those 9 years, we had this, what we called the Landbouwschap, which was a branch organization, and they also had public tasks, and they were also involved in the knowledge dissemination. The only problem was that there was obligatory membership of this Landbouwschap, and what doesn't work in the Netherlands is telling farmers what to do, and they certainly didn't want to be obliged to be a member, so that in the end meant to the dissolvement of the Landbouwschap. Ali od 1990. do 1999. stvorena je jedna organizacija koja je u stvari bila granska organizacija i koja je obavljala određene javne funkcije i davala savete holandskim farmerima. Jedini problem kod te organizacije je bio taj što je članstvo u toj organizaciji bilo obavezno, pa onda holandski farmeri nisu baš bili najzadovoljniji sa tom obavezom, tako da je došlo do gašenja te organizacije.
And then for the next 15 years, we had branch organizations representing the sectors, so the smaller sectors, and we call those the productschappen. And these we had for the poultry sector, for the dairy sector, for pretty much every agriculture sector out there, and they took on the role of knowledge dissemination in the Netherlands. U narednom periodu do 2014. Osnovana je druga jedna grupna organizacija koja je predstavljala i odnosila se na podsektore, odnosno bila je organizacija koja se bavila živinarstvom, stočarstvom, povrtarstvom i tako dalje, ali i ona je političkom odlukom ukinuta 2014. However, in 2014, under our previous Liberal government, they considered these productschappen to be too much involvement of the public sector in the private sector's business. So between 2014 and 2020, there was a complete stop of involvement of the public sector in knowledge dissemination in agriculture. Od 2014. do 2020. Vlada je prestala sa bilo kakvim uplitanjem u savjetodavstvo, tako da je u stvari taj period predstavljao jednu ruku u državnom obraćanju poljoprivrednicima Holandije. And that stop, that gap period lasted for about 6 years, up until 2020, and the context was slowly changing in the Netherlands. I first explained that the interests of the government and the interests of the sector are very much aligned, and it was all about growth. We are now in the Netherlands in a situation where the government has to take more of a steering role to make sure that the sector becomes more sustainable, because we're pushing against the planetary boundaries because our sector grew so big in the Netherlands. Razlog svemu ovome je bio taj što su se interesi javnog i privatnog sektora razilazili, zato što je postojalo negde suprotstavljanje održive proizvodnje prema ekonomskom rastu i širenju. Tako da je od 2020. kada su se ta dva sektora i te dve strane približile u svojim razmišljenjima, ponovo došlo do podrške savjetodavnom sektoru od strane vlade Holandije. And this meant that in 2020 there was a renewed engagement by the government in agricultural knowledge dissemination in the Netherlands. First of all, with a public website that is being filled with information by Wageningen University and the Ministry on all subsectors of the agricultural sector. I would advise you to visit it, but it's unfortunately only in Dutch. Od 2020. kao što smo rekli, ponovo je došlo sa podrškom savjetodavnom sektoru od strane države. Oni se ogledaju u tome što je napravljen jedan web sajt na kome su se nalazili razni savjeti od strane Univerziteta u Wageningenu. Nažalost, taj sajt je i svi savjeti na tom sajtu su samo na holandskom jeziku. But maybe more importantly, we also devised a subsidy scheme, an instrument called SADE, and under this instrument farmers could apply for vouchers worth 1,500 euros, and they could use those vouchers to get individual advice from a registered farm advisor on topics of importance in the area of sustainability. Od 2020. napravljen je jedan instrument koji je davao subvencije od strane vlade Holandije farmerima, tako da su farmeri imali vaučere od 1.500 evra koje su mogli da iskoriste ili za individualne kurseve ili za određene treninge koje su se odnosili na određene teme, a to je znači precizna poljoprivreda, cirkularnost, smanjivanje emisije štetnih gasova i tako dalje. But those individual advisors, of course, it's always important that you get independent advice and that there's quality of advice. So we've set up a system in the Netherlands to guarantee that the advice that farmers receive is actually of good quality, and we do that by setting up a register, and there's an independent committee that you have to apply to as an advisor that decides whether you get into the register or not.
then there's quite some requirements for these advisors to comply with. They have to have a university degree, they have to have a specialization, they need to be independent, as I mentioned before, this is very important, and they need to have 5 years of work experience. Ovih 1.500 evra koje je vlada davala mogli su da budu utrošeni, kao što smo rekli, na različite vidove edukacije. Te edukacije su mogli da pruže licencirani savetodavci koji su licencirani od strane vladinog komiteta koji je se trudio da vidi da ti svi savetodavci ispunjavaju tražene uslove, a uslovi su bili univerzitetska diploma, specijalizacija, da su savetodavci nezavisni, da imaju 5 godina iskustva i da budu, ako sve to prođu, budu registrovani u bazi podataka savetodavaca. And even if you comply with all of these requirements, it doesn't necessarily mean that you're in. The committee is quite strict, so I think that we currently in the Netherlands have about 90 to 100 registered advisors, and about 25% of the applications actually do not come through. Ovo su prilično strogi uslovi koje treba da ispuni savetodavac i komitet je prilično strog u ocenjivanju, tako da jedno 25% svih podnetih aplikacija bude odbijeno. Za sada ih ima negde oko 100-ak registrovanih i licenciranih. In 2023, actually in September, so quite recently, we switched to a new system of vouchers. It's a continuation of what we had in the past, but it's been expanded. And we call it the Common Agricultural Policy vouchers, also because it's being paid through the Common Agricultural Policy, the EU Common Agricultural Policy. Početkom 23. godine izmenjena je malo šema korišćenja ovih vaučera i sada ih nazivaju zajednička poljoprivredna politika, znanje oko zajedničke poljoprivrede, znanje oko zajedničke poljoprivredne politike. And as I said, it's effectively a continuation of the system we already have. And this particular instrument consists of 4 pillars. That is training. For a farmer, you can do a course. It is train the trainer so that you make sure that the advisor has the necessary knowledge. Tailor-made advice, so actually an advisor would come to your farm, have a look at your farm and give you advice on how to do things better, and advice to devise a business plan. Ovaj sistem je u principu nastavak sistema koji su oni imali ranije u prethodnim godinama, ali su određena 4 stuba koji će se finansirati. To jedan je treniranje, odnosno kursevi, drugo je trening trenera, četvrte je savet po meri samog proizvođača i četvrti je biznis plan. Here behind me you see a little bit more information about the 4 modules that I mentioned. The training for farmers as such, this is again only on topics of sustainability. So nitrogen reduction or introduction of precision agriculture on your farm. Koriste, prvi je trening samih farmera, određene su teme na koje mogu da se koriste ovi vaučeri, to je smanjenje azota, pošto imamo problem sa tim, ili precizna poljoprivreda, ili poljoprivredna proizvodnja koja će voditi računa o zaštiti životne sredine i prirode. Maksimalna cifra za ovakvu vrstu treninga je 800 evra po farmeru, a treninge mogu da vrše licencirani savetodavci ili i sa Univerzitetu u Wageningenu ili iz drugih institucija. The second module is the train the trainer. As I already mentioned, that is to make sure that the private advisors actually have the necessary knowledge. Again, this is on the sustainability topics, very important for them.